malien den cɛ ani muso denmisɛnnin mɔgɔkɔrɔba mali kɔnɔ mali kɔ kan ka bɔ ka bɛɛ lajɛlen fo a mana kɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ wa foli dɔw sigiyɔrɔ la foli mana tɛmɛ ka bɔ yen kibaru min bɛ dugu la bɛɛ ye dɔ mɛn a la n'o ye imamu ka conférence de presse ye depuis a dɔgɔ tigɛra mɔgɔw ni kumaw bɛ ɲɔgɔn na bɛɛ y'i ka hakilina fɔ mais ne ma bɔ ma kuma a la parce que a y'a minɛ a b'a da o bɛ bɛn mais a y'a minɛ a b'a kɔnɔ o tɛ bɛn n ka n sigi mɔgɔ si t'a dɔn a bɛ na min fɔ n'an y'a lamɛn n'a tilala n'a kumana ni min kan ka fɔ o bɛ fɔ ni min kan ka lakili o bɛ lakili bonya kɔnɔ karama kɔnɔ nin t'a la dɔgɔyamali t'a la n'o y'o de fɔ maa wo maa n'i ye maliyɛn den i ni ne bɛ sira kelen kan mais an bɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye mɔgɔ bɛ tiɲɛ f'i fa i b'a f'i ba ye i b'a f'i kɔrɔ i b'a f'i dɔgɔ bonya kɔnɔ karama kɔnɔ diko bɛ se ka kɛ ne kɔrɔ de ye ka d'a kan ne ye cɛkɔrɔba den donc n bɛna diko ka kuma damadɔw bɛ yen ne y'o de fɔ bɛɛ ye ni discours kɛla mɔgɔ tɛ discours kuma bɛɛ ta o kuma koloma minnu b'a kɔnɔ i b'olu ta k'a fɔ imam ye ala ma di mɔgɔ si ma dafa mɔgɔ tɛ se ka bonya fili ma imam filila kuma ye imam minɛ yɔrɔ jan imam ka kuma fɔlɔ min bɛ yen ni bɛ n sɔnni sigi o kan o ye Mukutari Wani Taliku ye parce que ne yɛrɛ delila k'a fɔ n k'a fɔra k'ale de y'a ta mais mɔgɔw caman bɔra k'a lafasa k'a m'a ta ayiwa sisan kɔni kɔnɔni pan n'a tigi yɛrɛ bolo imam yɛrɛ bɔra kunna y'i sigi a ko ale ye Mukutari Wani ta ale ko Mukutari Wani ka Dunga Mayiga ta Dunga Mayiga kan ka baara kɛ o maliyɛn den de don maliyɛn den bɛɛ normalement i dayirimɛ sɔrɔ yɔrɔ kan ka d'i ma mali kɔnɔ ni kow b'u cogo la mais mɔgɔ tɛ ta ten administration na komi i bɛ ta foro la komi i bɛ ta tile baara la administration mɔgɔ kan ka ta n'a min dɔnniya bɛ min na o bɛ bila yen ne hakili la denmisɛnnin minnu farala ɲɔgɔn kan ka taa Mamadu Diko ka wele jaabi nin bɛɛ b'i yɛrɛ sɔrɔ Mamadu Diko la n'ale y'i bolo ɲɛsin mɔgɔ kelen ma ka ban ale ye wolomali kɛ ka da mun kan mugu ni kisɛ wulila don min denmisɛnnin bɛɛ lajɛlen dalajɛra ka taa don ale ni mugu ni kisɛ cɛ donc ka da o yɔrɔ kan ale man ka sunkatili kɛ bilen ɲikisɛ fila bɛɛ kan ka kɛ ɲɛ kunkolo la mais a ko k'a y'o de yira ko k'o ta k'o ka se k'a ka nasɔngɔ sɔrɔ denmisɛnnin dama min bɛ groupe in na ni nasɔngɔ t'u bolo mɔgɔ dama min bɔra baarako la fɛn man ca n'a ye o ye fili fɔlɔ ye fili yɛrɛ belebele yɛrɛ ye jumɛn ye o kɛra Mukutari Wani tali ye ko foyi tɛ yen diɲɛ kɔnɔ min bɛ se ka Mukutari Wani tali justifier ko foyi tun man kan ka Diko pousser k'a ka Mukutari Wani ta denbatigiw de bɔra denbayatigiw de bɔra u denw b'u kɔ u cɛw b'u kɔ u musow b'u kɔ u ka kabilaw b'u kɔ k'u yɛrɛ ni saraka parce que fanga ye fɛn ye n'a donna Alamadi la n'i ko k'i b'a tiɲɛ ni bɛ se ka to a la ka bɔ ka kasow kɛ ka nɛniniw kunbɛn ka fɛn bɛɛ kunbɛn ni ko k'a bɛ jɛngɛ cogo cogo gansan m'a to u ko moralité n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min k'u ka mun yɛrɛ don chef de moralité de o y'i ta k'i bila u ɲɛfɛ ka bonya ta k'a di ka responsabilité d'i ma o kɔrɔ ye di ko foyi mɔgɔ bantan man di ni fili kan ka kɛ yɔrɔ min e de ka bɔ fili la autorité morale e de kun kan k'u bɔ fili la ka da mun kan e ko i ye kuma min fɔ ka Mukutari Wani tali kan kɛ k'u ko u ye CV 14 di hali ni kuma n'a tasira don hali ni CV 100 kun dira kuma de kun bɛ kɛ dɔrɔn aw ko k'a ka taa n'a y'a di tantɔ a bɛ ninnu yɛrɛ kamana gan n'u nana dɔ ta ka dɔ to a bɛ kɛ mankan ye an yɛrɛ k'an sigi komi mɔgɔ bɛɛ ko k'an tɛ bɛn a la aw ka bɛn a la o kumana mɔgɔ kelen ka taa place tɔ minnu bɛ yen ni mɔgɔ minnu bɛ ɲini u bɛ ɲini ministère kelen o kelen mɔgɔ caman bɛ se ka don a kɔnɔ a tun bɛ fɔ hakilisigi la kuma caman fɔra ka bɛn k'a la bɛn tun bɛ kɛ sugantili tun bɛ kɛ M5 kɔnɔ mais M5 mɔgɔw k'u ni fili ka kaso ta ka jamana ta k'a dun ni kan hali ni diɲɛ jogo bɛɛ b'u la
nana jamana nana kana dafiri ulu ta kɛra la jamala boy ulu ta kɛra la gringa joy ulu ta kɛra la ka riskita Idrissa Maiga ni wore ni faga o min nana IBK ka fanga la n'a ma tɛmɛ kalo 3 kan IBK y'o labila setara ko de ma o min ma taa mana a ma siga k'a ma bɔ a kan ko de kana fo k'i ban Muktar Wan tɛmɛ sintɔ ka wuli kana place ta ka d'o ma ka M5 sigilen to ne b'aw ɲininka o fɔ cogo jumɛn b'o kuma la n'a ma fɔ ko Diko yi janfa kɛ an ka kuma fu tɔgɔ la sa an ka kuma fu tɔgɔ la janfa tɛ se ka kɛ ka tɛmɛ ni ka diɲɛ kɔnɔ aw bɛ fɛ an ka tɔgɔ jumɛn wele nin na mɔgɔw ka bɔ ka gazi munu cɛkɔrɔba denbayatigi mɔdentigiw ka bolu sentigɛ nin jɛ la ka si fiɲɛ la ala nin kuma in nin tun tɛ se ka to diɲɛ kɔnɔ ni Diko yɛrɛ kuma bɔ ka nin fɔ ala t'a yɛrɛ sɔsɔ wallahi ala t'a yɛrɛ sɔsɔ Diko ka nin fɔ ala de y'a yamariya nin kuma in tun tɛ se ka to gindo la min ka jugu ni kuma yɛrɛ bɛɛ ye k'ale bɛ a ka so a y'ale wele Muktar Wan y'ale wele ale ko Muktar Wan ma k'ale sigiɲɔgɔnw k'olu ka sukoroko o n'olu ka baloko de jɔrɔ bali la ko Muktar Wan ye miliyɔn 10 d'ale ma nin kuma in si kun man ka bɔ Diko da Muktar Wan ye miliyɔn 10 d'ale ma a y'a deli de parce que sukoro ni sigiɲɔgɔn ka sukoroko n'u ka dumuni ko kɔrɔ de wari di mɔgɔ bɛ wari la n bɛna n sigiɲɔgɔn ka sukoroko ɲɛnabɔ miliyɔn ta ko n'a bɔr'o la ka Asimi ma dɔrɔmɛ 1 d'a ma a y'o sɔrɔ Muktar Wan na kuma min yɛrɛ fɛnɛ ye kuma ye o wari o dilili Diko fɛ nin cogoya la tan o ye ne dabali bɛ a bɛ komi a y'i ban M5 mɔgɔw la peut-être n'a kun y'olu di a kun tɛ se k'olu wele k'olu ka miliyɔn 10 d'a ma mais n'a ye Muktar Wan di o bɛ se ka miliyɔn 10 caman di ne bɛ ko in faamu ten kuma min wɛrɛ ye tuguni ni ne ma se k'a faamuya Diko ko ale ko k'a bɛ nale saraka bɔ la autorité transition mɔgɔw u ma malo kɛ remorque kɔnɔ ka na u ma misiw kɛ remorque kɔnɔ ka na o ye ne dabali ban dɛ ne hakili la Diko bɔra ka bila M5 ɲɛ ka kɛlɛ kɛ ko jamanadenw tɔɔrɔla jamanadenw sɛgɛnna o jamanadenw ma lafiya jamanadenw bɛ tunga la jamana yɛrɛ kɔnɔ u bɛ ɲamantonw sanfɛ u bɛ min don a ka gɛlɛn ma ne hakili la hali ni autorité kun ye o malo ni o misiw kɛ remorque kɔnɔ Diko kun kan ka fɔ ko ka t'o di réfugiés ma ɲaman kan ça fait kuma ninnu ne ma se k'an jigi sigi yɔrɔ de sɔrɔ kuma ninnu na n ye su bɛɛ kɛ n bɛ ka miiri kuma ninnu na ka taa ka na n tɛ se k'a dɔn nin kuma ninnu bɛ se ka bɔ cogo min Diko da k'a fɔ ka d'a kan bonya min b'a ka Mali kɔnɔ ka d'a kan jɔyɔrɔ min dira a ma Mali kɔnɔ kuma filanan sabanan kɛra mun ye a ko ale ye ko bɛ kɛ ka Asimi ɲini k'a ye k'Asimi ma sɔn k'a ye papier sɛbɛn ka taa k'o kalo 2 nin ye ko Asimi ma sɔn maliyɛn dɔw ko k'Asimi ka taa k'Asimi ka suwa ni Diko ka ɲɔgɔn ye Diko yɛrɛ ko kuma la ko IBK binna wagati min k'a ni Asimi taara sigi Prytanée cour kɔnɔ k'u fila ka kuma a ye Muktar Wan fɔ Asimi sɔnna u jɛra ka banda u sigi Asimi sɔnna Saliya taara Asimi sɔnna Dunga taara Asimi de sɔnna parce que Muktar Wan tɛ se ka mɔgɔ tana ma diya Asimi parce que Asimi welela de Muktar Wan welela de n tɛna don n ko n bɛ tɔgɔ wɛrɛw fɔ komi Diko yɛrɛ nin de fɔ n b'a fɔ ka dan ni o Asimi kelen bi n'o y'i kɔ don Diko la o tɛ Diko ka téléphone ta o tɛ Diko reçoit Diko yɛrɛ kan ka question poser a yɛrɛ kun wa maliyɛnw bɛɛ lajɛlen kan ka question poser u yɛrɛ kun munna ni changement in nana Diko ye mun kɛ a ye mun fɔ ninnu ye mun m'a kan a ye mun kɛ ninnu na mɔgɔ b'i yɛrɛ ɲininka Adamaden tɛ se ka bali ka yɛlɛma ka se ko ka dugu jɛ ne ka question ye min ye Diko ye mun fɔ ninnu ma n'u y'a mɛn a ye fɛɛrɛ jumɛn tigɛ ninnu kɔ kan n'u bɔra a kalama mun de kɛra ni ninnu y'u yɔrɔ janya ale la ten ninnu minnu kun ye M5 bɛɛ lajɛlen bila ale kelen kama ninnu ka sin k'u ba k'ale ka téléphone yɛrɛ ta k'u ba u ka sigi u ka kuma o tɛ se ka kɛ gansan maliyɛnw tubabu ko ten ko y a jamais fumé sans feu ko n'i ye sisi ye dɔrɔn ko tasuma de bɛ yen an ka question poser an yɛrɛ kun an k'an yɛrɛ ɲininka Diko yɛrɛ k'a yɛrɛ ɲininka o ma kɛ gansan na a ma se i ka koloni fili k'o kɔrɔ ɲini ko dɔ de bɛ yen denmisɛnnin ninnu ye ko dɔ de ye ou bien u ye kuma dɔ de mɛn Diko ka ko la
min b'a yira ko ni Diko tɛ se ka taa sira kelen fɛ tuguni kuma filɛ nin ye o kuma ka nɔgɔn kojugu donc ni danaya banna ko la ka basi ka fɔ se ka sabati ko la Diko yɛrɛ bɔra k'an ka sigi k'an ka bɛn k'an ka kɛ kelen ye Diko yɛrɛ farali bɔra Diko la parce que Diko ka nin kɛnɛ in kun bɛ waso k'a denbatigiya k'a kɛ ko sarama ye n'a ni minnu ye kɛlɛ kɛ ka IBK bin n'a ninnu de kun don mais IBK min binna Diko ni o IBK kelen ka mɔgɔw de don tuguni ka t'u sigi nin kɛnɛ in kan ne ɲɛ n kun de firifiri ɲɛ n kun de firifiri kɔrɔ kun ye ɲɛmajɔ di Diko nana se a ma ninnu tanu ninnu ka ko ɲuman kelen a m'a fɔ k'a ɲɛna sinon ni mɔgɔ y'i juguman kɛ a ye ɲuman dɔ kɛ o a ka kɛ ninnu ye ko dɔw kɛ o ma kɛ Diko hakilina ye mais ninnu ye ko fɛn fɛn kɛ o si ma kɛ Diko hakilina ye ji dira mɔgɔ ma Diko hakilina tɛ jalisi mansiw nana Diko hakilina tɛ dɔ tigɛra ka bɔ sara ni dépense la Diko hakilina tɛ ci min taara fɔ tubabu ye k'a yira k'a fɔ k'an ka bana ju ye o si tɛ Diko hakilina ye kɛlɛkɛminɛnw bɛ ka san ka na nin si t'a hakilina ye n'a kun y'a fɔ ko min ma bɛn min bɛnna kun b'o fɔ an kun b'o faamu Diko nana kuma yɛrɛ kɛ ninnu y'u ni min saraka Maliko la ni Afiriki bɛɛ bɛ tɛgɛrɛ fɔ la Mali tɛ dɛ Afiriki bɛɛ de bɛ tɛgɛrɛ fɔ la kunkɔrɔta min b'anw kan bi diɲɛ ɲɛfɛ anw de b'o dɔn Diko nan'o de bila ji la ko ninnu bɛ bɔ ka cɛfarinya kuma fɔ tile fɛ su fɛ k'u bɛ taa ŋunu ma Ala hali mɔgɔ minnu tɛ misiw min yɔrɔ la i b'a dɔn ko galama tɛ yen ninnu b'a dɔn ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan k'u bɛ sira min kan ko tagali sira de ko mɛ ko seginni sira t'u ye parce que ninnu y'u jɔ jɔyɔrɔ min na tubabuw pɛrɛlen bɛ ka ninnu kɛ ka diɲɛ de ladi ninnu tɛ se ka segin u kɔ tuguni cogo si la ni ninnu kun bɛ segin u kɔ ninnu kun tɛ CEDEAO ka lasigiden kɛ ni ninnu kun bɛ segin u kɔ Ablaye Diop taara ka taa kuma min fɔ Rishi kuma jɛlen an nana Rishiw k'an dɛmɛ sira bɛɛ fɛ Mali bɛ sira min kan a b'a tilali sira de kan mɔgɔ tɛ se k'o fɔ k'i bɛ taa delili kɛ su fɛ o ye kuma latiɲɛ kuma de ye o ye ka Faransi sankɔrɔta Mali kan o ye ka CEDEAO sankɔrɔta Mali kan Diko ka kuma ma sira sɔrɔ ne bɛ min faamu kuma kɔnɔ dɔrɔn kuma ye fila ye de fɛn o fɛn n'i t'a fɛ fɛn ko kuma ye fila ye i b'a fɛ ou bien i t'a fɛ n'i k'i tɛ fɛn min fɛ dɔrɔn n'i ma sɔn fɛn min pour la dɔrɔn i b'o contre de la Diko ka kuma bɛɛ b'a yira a bɛ militaire ninnu contre la o masuruna ye jumɛn ye maa minnu kun bɛ kiiri kɛnɛ in kan ye olu tɛ militaire ninnu fɛ olu tɛ fanga in fɛ Diko n'olu de sigira kɛnɛ kelen kan n'olu de ye hakilina kelen ye Alamaden n'i miiri k'i bɛ sa dɔrɔn ko caman bɛ yen i b'a to yen kuma in kɛra ne bolo kumasuli min ye su bɛ kɛ mɛ n yɛlɛma dabali de banna Diko yɛrɛ ka t'i sigi k'ale ye Mukutari Wani di ale ye Dunga Mayiga di ale de ye Saliya di miliyɔn 10 dira ale ma kumaw ma ɲɛ Diko tun ka ne bɛ min ɲini Diko fɛ sa ko in bɛ yɔrɔ min na bi Diko k'a sen bɔ jama dalajɛ la parce que Diko mana jama labɔ an t'a faamu dɛ nin kɔfɛ ni Diko ko k'a bɛ jama o jama labɔ an t'a faamu an b'a bila an kunna a yɛrɛ kumakan a n'a bɔ sira an b'a bila an kunna a bɛ jama labɔ ka taa ni fanga in dafiri parce que kabili Diko bɛ k'a ka discours kɛ n'a ye kelen fɔ bamanankan na an tɛ denmisɛnnin ye a bɛ dɔ fɔ tubabukan na o kɔrɔ ye di a bɛ minnu ka ci la olu bɛ tubabukan de mɛn an tɛ denmisɛnnin ye o tɔ jɛyara sɔgɔmada in na kabili dugu jɛra RFI tɛ ka dɔwɛrɛ fɔ ni Diko kumakan tɛ kuma min fɔra o kɛra Jamabugu le olu tulo la a kɛra Sanubugu le olu tulo la ni mɔgɔninfin n'i y'i faso bila ka diɲɛlatigɛ yɔrɔ o yɔrɔ ta i b'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ tɛ laban yɔrɔ si la n'i faso tɛ Ala ma den bɛ laban i yɛrɛ ye de Diko ka kuma ma ɲɛ kuma daminɛ ma ɲɛ kuma laban ma ɲɛ Diko ye alimami de ye mɔgɔba de don Diko ka t'i sigi ka kuma faratilenw fɔ kuma minnu bɛ yen n'a prévu t'a bolo mɔgɔw k'a fɔ ho ha nin bɛnnen bɛ politiki mɔgɔ de la Alamaden n'i bonyana dɔrɔn i ka sɔn bonya ma ni ladilikan bɛ ne bolo k'a fɔ Diko ye pour que ka kuma in kuru cɛ n b'a fɔ Diko ye dɔrɔn Diko k'i sen bɔ jama labɔ la a k'i sigi misiri kɔnɔ n'a bɛ fɛ ka cikan min fɔ a k'a fɔ misiri kɔnɔ n'a y'a fɔ misiri kɔnɔ cikan bɛ mɛn Diko taar'i sigi ka kuma minnu fɔ kuma ninnu ma sira sɔrɔ kuma ninnu ma faamu kuma ninnu t'a fɔ a ma se ka ye cogo si la parce que n'i k'i bɛ kuma in kiiri dɔrɔn i b'a fɔ ko Diko bɛ tubabu ka baara de la walayi ka na ninnu ka sɛgɛn min kɛ k'u ni min sacrifier ka n'o bɛɛ kɛ fu ye ko olu bɛ kuma ba fɔ sɔgɔma su fɛ olu bɛ taa ŋunu ma diɲɛ bɛɛ bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ mɔgɔ minnu kunna bi
diɲɛ bɛɛ bɛ fɛ ka Assimi de sɔrɔ bi k'a k'i ka président ye ka jamana président ye k'a fɔ Assimi ye dɔrɔn u ka taa maliyɛnw b'u kɔ maliyɛn kununa ne b'o de fɔ n ka kuma la maliyɛn kalanbali tɔ bɛ yen mais maliyɛn kodɔnbali tɔ tɛ yen tuguni maliyɛn bɛ ɲɛ yɛrɛ la maliyɛn bɛɛ b'i yɛrɛ kalama Diko ka kuma tiɲɛna depuis kuma daminɛ Diko kun kan ka kuma in daminɛ di ko den mɛlɛkɛni minnu taara ka t'u jɔ k'u ni fara ale t'a la ni mugu cir'u la hali n'a sɔrɔ dossier dira k'a fɔ a b'a ɲini transition in fɛ olu ka dossier bɛ lahaliya min na a bɛ fɛ k'a dɔn maliyɛn bɛɛ tun bɛ tɛgɛrɛ fɔ Diko kun ka da ka ɲɛ ka di kojugu ninnu kɔni saya nana denmisɛnninw k'a k'olu ta fɔlɔ ka Diko to a ma fan tɔw badalen don olu ma kɛnɛya ni Diko kun bɔra k'a bɛ kuma kɛ Diko kun kan ka kuma olu ka lahaliya de kan fɔlɔ mais kuma daminɛna ka taa ban dakuru ɲɛ kelen ma furu ka lahaliya kan ne siranna diɲɛ ɲɛ maliyɛnw ni Diko bɛ se Diko ka bɔ politique la mɔgɔ bɛɛ n'i ka ko i ye ko kelen kɛ Diko hali i ka du kɔnɔ ni e de bɛ muso fɔlɔ furu ka di i den ma n'i ye muso kelen furu n'o furu man ɲɛ n'i ye fila furu n'o furu man ɲɛ i b'a fɔ sisan kɔni a ye yafa ne ma ne ye kelenkɛw man ɲɛ ne ye filako man ɲɛ an ka di maa wɛrɛ ma kuma tɛ jamana kuturu i nana ni IBK y'o man ɲɛ i nana ni Bubu y'o man ɲɛ i nana ni Mukutari Wani y'o man ɲɛ depuis ye Diko kun kan k'i dabɔ Mali yɛrɛ Mali gouvernement ko kuma la pewu wallahi ni mɔgɔ mɔgɔ m'o fɔ Diko ye o tigi tɛ Diko nin ye a tɛ Diko ka bonya fɛ a tɛ Diko yɛrɛ fɛ vocal jɛɲɛna ne dabali de banna ne bɔra kuma la vocal mɔgɔ bɛ partage la